गोले लोक जो सुस्थ रहना सुनगा पेनोतरा पाक्य तिनी आज पेनास आसंतु आमे सुस्थ रहबा समस्त निर्मत रक्षा करबा एवं प्रभुंकर से जीवंत वाक्य श्रवण करबा। साधु लोक लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 रु 38 पर्यंत आमे पाठ करबा। षष्ठ मासरी ईश्वर गाब्रिएल दूतंको गालिली प्रदेशर नाजत सहर जणे कुमारी निकटको प्रेरण कले। एही कुमारी दाविदंक वंशज जोसेफंक सह बाग्यता होइथिले एवं ताहार नाम थिला मारिया। दूत तांक निकटको आसी कहिले, नमस्ते अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्भ संघरे। एहा सुनी मारिया विस्मित हेले एवं भाविबाकु लागिले एहा की प्रकार संबोधन। दूत तांकु कहिले, मारिया भय कर नाही, कारण तुमे ईश्वरंक अनुग्रह पात्री। तुमे गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिबो एवं तांक नाम देव जीसु। से महान होई परात्परक पुत्र बोली ख्यात हेबे एवं प्रभु ईश्वर ताहांको ताहांको पितृपुरुष दाविदंक सिंहासन प्रदान करिबे। से याकूब वंश परे जुगे जुगे राजत्व करिबे एवं तांको राजत्वर शेष हेबो नाही। मारिया दूतंकु पचारिले, किंतु एहा किपरि संभव, मोजे कुमारी। देवदूत कहिले, पवित्र आत्मा तुम ठारे अधिष्ठान करिबे एवं परात्परक शक्ति तुमको आच्छादन करिबो। एणु जे शिशु तुम ठारु जात हेबे से पवित्र हेबे एवं ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे। देखो तुमर आत्मिया एलिजाबेथ वृद्धावस्था एक पुत्र लाभ करने को जाउछंती एवं बंध्या होई मध्य एबे तांकर गर्भधारणर 6 मास चलीछि। एणु ईश्वरक पक्षे असाध्य बोली किछि नाही। मारिया कहिले, देखंतु मो प्रभुंकर दासी, तुम वाक्य अनुसार मो प्रति घटु। एहा परे दूत तांक ठारु प्रस्थान कले। एहा प्रभुंकर पुण्य सुसमाचार। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. समस्ते बोल अच्छे कि बोला लोक नकी मांजर कि ना कुड़ी के व्यवस्था कि ना ओडिया के व्यवस्था ही हाँ ओडिया के व्यवस्था ही कुड़ी के मध्य व्यवस्था ही। जय जीसो, जय जीसो। कृष्ण गज जगरे मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने प्रत्येक वर्ष आमे माने पालन करूछु कि पर्व पालन करूछु আজি माँ बेलांकिनी पर्व पालन करूछु। तेबे एही बेलांकिनी किए, एही बेलांकिनी माँ किए? बेलांकिनी होची गोटे कोन जागा, सेही जागा रे एही माँ दर्शन देते। तेबे एही माँ किए? प्रथम एही माँ किए? कुमारी मारिया। कुमारी मारिया ईर आचाई माने कुमारी मारिया। किंतु बेलांकिनी तानी तमिलनाडु बेलांकिनी एरे ऐसे बेला तो बाजा मासे नाई जेडागटी अजाबा मिडाबोदा आजो नेजो एन मां पादरिके आजो नेजो उल्ले लोकी बा मोजा मनासु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सनासु टिके पुरातन पुस्तक तांगे टिके सनासु पुरातन पुस्तक तांगे टिके सनासु आदि माता बाई माई मामा ambai ati matambai eba atamo enggak eba eserbela
Ere. Penu yaselari srusti ki tenjo. Enga ere gula logo selu maja mase. Kintu penu tara bargitini ere. Anagite penu tara bargitini ere lekte. Esibaga anate bapo bat. Anate bapo bat. Penu pesa senyari ni ero ne jalu pesa saiki jogetani bisa bahasa dan mangge bisa re ne jalu bakte tini benda malas pen pesa sanjo ero gulle mi gulle log resi baja mane era pholo ero gulle ta tin joki ronda ero tina praise the lord praise the lord kintu shaitan bajana gate yari ni kancari Beste hero ya tinju ini ira tinum enga ini bisa kani buti ponji enga ana bosuda sidi penu besa sajo penu hari besa sajo eno tinba itu jana gete barki lekte ere barki lekte enga esi dinarike sorgo bonda esi dinarike sorgo bonda তারপরে আজ বানাসো যে নিয়ম মঞ্চ সাইন না করবে না জারু নিয়ম মঞ্চ আনার নরমাসে নিয়ম সিন্ধু করে কোন কোন থিলা নিয়ম সিন্ধু করে কোন কোন থিলা নিয়ম সিন্ধু করে কোন কোন থিলা परमेश्वर देइथिले 10 आज्ञा तापर कोन थिला आरोनक जस्टी थिला तापर कोन थिला मन्ना तीनटा जिनिस थिला कोन कोन थिला पिता परमेश्वर देइथिले 10 आज्ञा तापर आरोनक जस्टी थिला बाड़ी थिला तापर कोन थिला मन्ना सही मन्ना की मन्ना स्वर्गीय मन्ना तबे मोर प्रिय भाई बणी माने आसंतु आमे जिबा सुसमाचार टिके मने रखि थांतो मो कनेक्शन दउची आमे जिबा सुसमाचार को नूतन नियम को मोर प्रिय भाई बणी माने देखंतु स्वर्गर दूत आसी का पाको आसीला आमे टिके जिबा आउता पूर्व टिके जिबा जिसाय पुस्तक 7:14 टिके पढो का पाकर बाइबल अछि की बाइबल का पाकर अछि की जिसाया पुस्तक टिके जानता ओके मोबाइल पढो ए तू प्रभु आपे तुम मानकु एको चिन्ह देबे ए हेतु प्रभु तुम मानकु एको चिन्ह देबे देखो एको कन्या गर्भवती होई एको पुत्र प्रसव करिबो ओ ताहांकर नाम इमानुएल प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आद्यरु योजना करिथिले जने कुमारी सेई कुमारी किए मारिया आज जति देखिबा मु पठन पढिली जने स्वर्गर दूत किए दूत से गाब्रिएल दूत जने कुमारी को निकट को आसिला सेई कुमारी को नाम कोन थिला मारिया प्रेज द लॉर्ड नाई जेडगटी अजाबा बेटा बोदा स्वर्गर दूत एमेर भांगी बाते मारिया बाबा कुमारी बाबा कुमारा बायरे यानी पदा मारिया एले मारिया इदे आसनसु इदे कुमारी मारिया 9 मास दिना ऐसे बेला गर्भवती आते एमेरी हमासे तुड़ तने मेरे हमासे जीसो ये रे हमासे नियम से तो कतनी अनार मासे नियम से तो अनार मासे 10 आज्ञा मासो जस्टी आरण करे जुड़ा मासे तापरे स्वर्गोत्तर अनार मासे माना किंतु जीसु को
ଯେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ରଟି ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ରଟିକୁ କୁମାରୀ ମାରିଆ କୋଉଠି ଧରିଥିଲେ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କୁମାରୀ ମାରିଆ କାହାକୁ ଧରିଥିଲେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ରଟିକୁ କାହାକୁ ରଖିଥିଲେ କୋଉଠି ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ସେ ନିୟମ ସିଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କୁମାରୀ ମାରାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ କୁମାରୀ ମାରାଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ପରେ ଯିବା ବେଲାକିନି ମାତା ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ବେଲାକିନି ମାତା ହଉଛି ନିଜେ ସିଏ କୁମାରୀ ମାରିଆ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟ 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 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦ୍ୟରୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ କେମିତି ଏମିତି ଘଟିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:23 ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:23 ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:23 ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:23 ଦେଖ ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ତାପରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି ନାମ ଦେବେ ଦେଖ ଇସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇମାନୁଏଲ ନାମ ଦେବେ ଇମାନୁଏଲ ର ଅର୍ଥ କଣ ଇମାନୁଏଲ ର ଅର୍ଥ କଣ ଜହନ 1:14 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଇମାନୁଏଲ ର ଅର୍ଥ କଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଜହନ 1:14 ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ କିଏ ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. Praise the Lord. Tapi moro priyo Bible nei jena gati aja mida boda mehdu. Peru terangone jodana mas. Ronde asamida. Ronde kumari rani gari gini rani mari ne enge ani pada Immanuel. Agon bisa jamase enga noto niyo montere moddhe ajo benbi manas. Tapore Matthew 28:20 tan tike mehnas. Matthew 28:20 tan tike mehnas. Sange sange. Matthew 28:20. Tapore anu bestai ajan japa आश्चर्य कर्म गटी आदन नाइ जीवन तानी anu bestai enga nejo moddhe ajo betinas आश्चर्य कर्म ga ajo benas. ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ସେଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଇମାନୁଏଲ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଇମାନୁଏଲ ବୋଲେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ the power of the Holy Spirit on Mother Mary। ଆମମାନେ ଭାବିବା କେମିତି ଏମିତି ହେଲା the power of the Holy Spirit on Mother Mary। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କା ଉପରେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି what God has chosen man cannot reject। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। Beno emberi aska maneju esti asa bidan aska senjo enga loko earini anak muero kattige muero jehetu eanjo agone aska masenjo सदा प्रभु पेनु आगो नासका सेंचु कुमारी मारिया एते सहज नहीं जे सदा प्रभु साधारण नारी को बाछी एते सहज नहीं।
जे कि त्राण करता जे कि परित्राण देव जे कि आम को रक्षा करिवो एते सहज नहीं से मध्य ईश्वर से एमिति प्रकार जगह खोजिबा को पड़िबो जे कि पवित्र थिबा को पड़िबो ईश्वर पवित्र न पवित्र ईश्वर पवित्र तेणु करी कुमारी मारे से पवित्र करथिले से पवित्र आत्मा को पूर्ण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एने तेरे नारी को से बाछिबे नाही पवित्र प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रिय भाई बहन माने मु भाबुथिली प्रभु काहे की कुमारी मारे को बाछि आपण मान के भाबी छथि कि काहे के बाछि काहे कि आउ केतेटा नारी जाक छथि बाइबल जदि देखि अनेक नारी मान छ अनेक नारी माने अच्छा काहे कि से कुमारी मारे को बाछि प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. काहे कि ताकू ही से बाछिले प्रिय भाई बणी माने कोन पाई बाछिले अन्य केवल महिला मानु काहे से बाछिले नाही काहे कि केवल ताहा को से बाछिले जेतु से केवल पाप शून्य थे ताहा कोठारे पाप नथिला एवं अनुग्रह रे पूर्ण थिले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्वर दूत आसी कि ताकू कहउची कोन कहउची आजी नमस्ते मारिया अनुग्रह रे पूर्ण एटा होची मैजिकल वर्ड्स प्रिय भाई बहन माने आमे जो माला प्रार्थना करूछु माला जप करूछु बाइबल ही निया जाय हम बेले बेले भाबी पर नाही के लिखिथिबे हम भाबुछु घोषुछु नाही काहे के कहतु नमस्ते मारिया अनुग्रह रे पूर्ण प्रभु तुमरी संग रे एटा कार संबोधना दूतंकर संवाद नमस्ते सत्तर दूत आसे कि कुमारी मान कथा को आसे कोन कहउची नमस्ते अनुग्रह रे पूर्ण तापर जदि जिबे एलिजाबेथ पवित्र आत्मा को शक्ति रे पूर्ण होई से कोन कहउची नारी मानक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु कोट आसीची नै कोट आसीची प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तेणु करी बाइबल होची ईश्वरଙ୍କର जीवंत वाक्य मोर प्रिय भाई माने जो माने एही जीवंत वाक्य को विश्वास करिवे अनुध्यान करिवे एवं जो माने बार-बार से माने कहिवे अनेक आश्चर्य कर्म घटिबो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तेणु करी मोर प्रिय भाई बहन माने एहा बाइबल निया जाछि आमे जदि जिबा रहस्य गोटे दिबा हर्षमय रहस्य टिके कोन आज्ञा प्रथम रहस्य हर्षमय रहस्य दशम रस प्रथम रस पुत्रेश्वरଙ୍କର अवतार कोठु आसीची बाइबल बाइबल द्वितीय रहस्य कोन हादवेल साविताଙ୍କ ସହିତ कुमारी मारे साक्षात्कार आमे जदि जिबा काडे शिक्षा संकल्प काडे आमे जदि जिबा प्रिय भाई माने सब माला जपर रहस्य कोठु निया जाईची बाइबल जे माला प्रार्थना करूची से बाइबल पढुची जे माला प्रार्थना करूची से कोन करूची बाइबल को ध्यान करूची विश्वास करूची जीसस ख्रीष्टଙ୍କର जीवंत वाक्य तेणु करी आश्चर्य कर्म घटी थाए प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड तबे मोर प्रिय भाई माने देखंतु सही प्रभु एते सुंदर भाबरे ताको बाछि प्रभु एते सुंदर भाबरे ताको बाछिले प्रिय भाई बहन बेले बेले आमे जसपंक परि हेबा मनर मोर टिके संदेह करिबा करजन नाही मो माला प्रार्थना कले हबन नाही मा मेरी सुनिबे कि नाही मु कहिबी केते आश्चर्य चमक कर्म घटिछि मो जीवन रे मु कहिबी जसप कोन भाबिले नाही नाही मो एहाको ग्रहण करिबी नाही अनाडी किसे कानी इले ऑलरेडी आनो डांटा पूर्व रे गर्भवती आज माने जना गाटेंजो संदेह ज्ञान गाटे आंजना कि बसले सेंजो झाड़ो पत्र सी बसले आंजो आइसेंजो किंतु दूतबाजना गाटी पुणी तरे जसे बसते इनो अजाकोना एरिन इनो ग्रहण की मो एरे पवित्र आत्मा शक्ति लिखे गर्भवती आज माने प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रिय भाई बहन माने देखंतु वाक्य लेखा अछि
তুমি স্বর্গ বিরুদ্ধে মনুষ্য বিরুদ্ধে তুমি পাপ করিপার কিন্তু যে পবিত্র আত্মাଙ୍କ শক্তিরে পাপ করিবে তার ପାଇଁ ক্ষমা নাই। কুমারী মারিয়া পবিত্র আত্মা শক্তিকে রে গর্ভবতী আজনা গাটি বেনো যিশু এরে মাই বাঙ্গ পুতি তাঙ্গেরে অতাতে প্রেজ দ্য লর্ড Praise the Lord. প্রেজ দ্য লর্ড Praise the Lord. ফেলে ফেলে আজ সন্দেহ জ্ঞান গাটি আজ ইয়ারি গ্রহণ কিয়াস ইয়ারি আজ গ্রহণ কি বিশেষ লেখা আছে ডোন্ট সাইডলাইন মাদার মেরি ফ্রম ইয়োর লাইফ। ଆମେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇନଥାଉ ଦେବା ସେ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ସିଏ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ସିଏ ଅଂଶ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ମେରୀ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ? ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଦିନେ କଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ରହସ୍ୟ ଯାକ କହିଲେ କାଢିଲୁ କିଛି ରହସ୍ୟ କାଢେ ଟିକେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓକେ ହର୍ଷ ମହର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ହର୍ଷ ସାଧୁ ହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଓକେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ନିଆଯାଇଛି? ବାଇବେଲ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କୋଉଠି ନିଆଯାଇଛି? ବାଇବେଲ। ପୁନର୍ମିଳନ କୋଉଠି ନିଆଯାଇଛି? ବାଇବେଲ। ସବୁ ବାଇବେଲରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବେଞ୍ଜି ମାସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଙ୍ଗା ଘଟିଆছে ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏଙ୍ଗା ବେଲାଙ୍କିନି ମାନ ଆজ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସୁ ଏରେ ପୁରା ବଢିଆ ଆଣିକେ ତମେ ମାନେ ଡାଞ୍ଜ ଡେଙ୍ଗେ ଉଚାଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେଙ୍ଗେ ରେ ଉଚାଡେ ୟାନର ମୁଁ ଏଙ୍ଗା আজ বেঞ্জা ମାନସୁ ବେଲାଙ୍କିନି ମାନ ಅನಾಥ ಘಟನಾಥ ರಾಜು ಗೌರಮೇಡ ರಾಜು ಗೌರಮೇಡ ಯಾಂಜು ಪಾಡು ওই মাসে তারা মালিক পুঞ্জাজেরি একে রোডে পুঞ্জাজেরু ইকে কে পুঞ্জাজের ಯಾಂಜು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಪಾಡು ಹೆಸರು তারা মালিক বাহাঙ্গি এ সমতানি বিশ্রাম কি বসে রোজ জাগাতানি ಯಾಂಜು টিকে বিশ্রাম কি বসে ಯಾಂಜು রাহি আতাছু এঙ্গা এ সমতানি কুমারী মারিয়া এহানি দর্শন সিতে এমনি দর্শন সিতে এহানি মিডারে দর্শন সিতে তারপরে মেঘনাসু এহানি এরে জাপি মানে বাডো টিকে শ্যামো এঙ্গা আনো নাই মেরেনি ওটি জানা কাটে কিন্তু এজ মেহপিনে জো আমরা এর নাগির জাপি মানে জানা কাটে এঙ্গা পরিশেষতানি আজু এ আ সিটি মানে এঙ্গা এই সময় জানি আছেন সব লেট আতে এঙ্গা মালিক তার মিরে মধ্যে ই মাসে জো এঙ্গা বাডুন বাসে জানা কাটে এঙ্গা ইয়া জো এলু কিতে জো ইয়ারিনে সিটি জানা কাটে সিতে জো এঙ্গা এহান নো কিতেরে উভেই হাত দমা আতে তারপরে এহান দেখি দেখি সাচি মানে জো মালিক বাহাঙ্গি ইয়ারিনে পাড়োসি আসে জো মিরে তুলুন বাসে জানা কাটে আজ ব্যক্তি মানুষ কোকার মিরাউন্ডে মা নাইতে এনা ভাই জিসমিতা Enggak, sebelah tegi-tegi sasanya tu, mali ko bahangi, enggak eso mutani, di mana tu, yang tadi pada pura, yang siapa sih kintu ote, pura zaman. Tegi-tegi mau dia paru nede gule pongga masa kintu, bangani dihengi, pul aja mana. Praise the Lord, praise the Lord. Rai nak cuci kormo enggak saja enggak teanjo, mali ko pestil dihengi aja masa nanggati, enggak eanjo mali ko mau dia. Hindu logo taja. Pintu yang bisbas yang nangati badan nangati, jaga tangi pokoknya jaga tangi badan nangati anjo. Ya, anu bespijai. Aja kormo, hengi gotian. Ne jaga ne pori asenjo. Onek logo aja kormo gotia, onek logo aja kormo gotia jona. Pori ki Hindu bhai, pori mano kormo aja kormo gotichi. Ebe mo moro sakya dauchi. Mu ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିଲି ଏସେ ଲାଗ ଭବାନୀପାଟଣା ତା ମାସେ ରାଜୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଲି ଲୋକ ବାତରୁ ଏଙ୍ଗା ନା ଜ୍ଞାନ ଜାତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଜ୍ଞାନଟା ଦୌରସିଆ ମୁଁ ଜାତେ ଆନା ଚାମୁ
ଦୌରା ସିଆ ଏ ଗାଲି ସେ ଦୌରା ନାଇଁ ବାସିते इंशाल्लाह मु मंदिर तंगी नंगा बाई गुरु बाई जाते पुजारी जाते या लेंगे दौरा सिया आय आज्ञा नागे चौक तरह दौरा दरकार नागे चौक तरह दौरा या जो ana जापिना तेंजो malahnya kurang dauranya naga teanjo pujaरी tapran beste insyaallah mu nega model tak yang bayan sian itu ayah nage dahai percaya nage buta percaya jenane ana se চেষ্টা করতেছ না কাম ওসে বিহিতে কিন্তু nage siap মানে চৌচ তারা daura inu siap negara sada doste nadara mala प्रार्थना ini lagi ira nage no siap ira nage no siap ମୁଁ କହିବି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଦୁଇଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ରାଇକିଆରେ ମୋର ରାଇକିଆ ଦୁଇଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇଥର ଯାକ ମରିବା କଥା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ଘଟିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେହି ବାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଳା ବାନ୍ଧିଛି ସେ ବାଇକ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ बाइक दिथर पूरा गुंडा हला थरे 20,000 आउ करे 20 दिथर जाको पूरा 20,000 लका देख मो ये कर किंतु मते किछि भी प्रेज द लॉर्ड से माला रे से बाइक रे मुते माला बांधिछि एवं से माला कोन मु कोन कहथिली माला जो हम करूछु कोन रहस्य गुडा को करूछु बाइबल सेटे अछि माला प्रार्थना कोन अछि बाइबल अछि रहस्य गुडाक अछि एवं जीवंत वाक्य उठे लिखिछि मोर अनुग्रह तुम पाई यथेष्ट बोली बाइबल लिखिछि सेटा मोर जीवंत वाक्य प्रेज द लॉर्ड एवं जेतेबे से बाबू को कहिली एमिति मोर घटिथिला मते प्रभु बचैछन्ती मां मारिया मो सहित अछन्ती मो ପାଇଁ निवेदन करन्ती तेणु करी मोर किछि हेइ नै आज्ञा मते दियंतु बोली कहिले मु देली नै जे तुम बांधुछे बाइक रे कि मो पाक गोटे थिला एवं मो ताको देली एवं चर्च भितर को से कला कि मो आसीबी आसिला ताको प्रार्थना कर देली तापर से धरकी गला से दिन भलो सिला सकाळ मते कॉल करी कहला भी कांटेक्ट अछि आज्ञा मते आउ किछि भी हेला नाही प्रेज द लॉर्ड तेणु करी मोर प्रिय भाई माने जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯୀଶୁ ପରିଶେଷ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗାଟି